Guys, tignan nyo ang harvest namin ngayon. Ang dami. O diba guys, may libre ka ng ulam for today. Hindi lang pala today, ilang araw na yan guys. O, tignan nyo guys ha. Kaya sipag-sipag lang magtanim eh. O guys, o tignan nyo, fresh na fresh guys. Ang sarap nito guys. O ayun, talbos ng kamote, siling panigang, siling labuyo, sitaw, and talong. Oh guys, tingnan nyo to. Oh guys, tanim natin. Tapos guys, ito pa guys, may papakita pa ako sa inyo. Ito guys, ang ating kalamansi. Oh guys, maliit lang yan guys. Tingnan mo yung puno niya, pero tingnan mo yung mamunga. Di ba? Yung ito konti pa, tapos ito pwede nang i-harvest. Oh, yan guys, tingnan nyo guys, di ba nakakatawa? Yung tinanim natin, ito na ang bunga. Yan lang guys. Thanks for watching.